Dili December 25 ang pagkatao ni Lord Jesus, kung dili October 1. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Papa Jesus. God is justice. God is justice. God is justice. Kapunon karon mga igsuon, ani ang kita aron sa atong pagkambayayong sa nag-celebrate sa birthday karon ining adlaw sa adlaw nga natawhan sa atong Dios nga nagpakatao nga mao si Lord Jesus. Dili December 25 ang pagkatao ni Lord Jesus, kung dili October 1. No? Kaya ang December 25 mao kini ang paghatag og regalo. Ang atong pag-celebrate karon adlaw nga natawhan sa atong Dios nga nagpakatao ug bulahan ang katong nasabay niini nga pizza, God is justice, no? Nga October 1